Biscuit bi along. Hi, kanakang. Tore magin nagsodang makwateras an. Hello! Mhm. Yure repisto ko dati. Yeah? Okay. Okay. Magtagrog ka na. Safeguard. Dalis. Bilis ko na nga. Yore la bradi, apa pa na makasya kwartong. Kasi 640 lalo kwartong. Raya mo. Oh, bahala ka. Yato pidilya mo. Ansel, Great taste ka no. excuse me. Sugar. Oh, go. Pencil. Oh, nga ka na. Tanga, dosena mo na. Yate. Tanga, dosena nga na SB. SB. Okay. Nakatuko ka. 5 lang. O, 5. Chicken. Okay. May vuna ka to 50 para takwa. Tapam, sige pa masa. Bali. Sige yan. 5 man. Tapang may pamoy 50 to kwa. Tuwa masaheng, pamoy 50. One. Okay. Close up to Colgate. Okay. 5 to Colgate. 5 piraso. Ayan. Okay, 12. Okay, sige. 505 pesos. Gusto la pa? 488 pa lang eh. 488 ka na pa. Ano? Toothbrush, no? Toothbrush, oh. Toothbrush. Oh, 518. Nambite, ilong eh. Panga ko na lahat to ulam ikwa. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40. So, patoli na to. Ano ko mo te? Ano plano te patoli na nga ning? panga ko dang lang to ulam ito na gabi. Oh, bilangan mo nga ming pa mo. Ni sinang na pang na ikwa 50 at pamasang. Okay. 30, 40, 50, 60, 72. Okay. Okay, nayawa nga aming nga. Oh, sige. Paano? Bye-bye. Bye-bye ka na, tata. Finish Paano? na. Kaga, Bye. SB. Bye-bye. Okay. Oh, nila nga aming grocery. Yang nga lube. Palapitan na ka na. Lube ka nga na ito nakakalim. Sipag mo nga rin. Opo. Kaya mo ka dito, kada na mo. Takarasi na mo. Oh. Ano pa pala ka mo pumagin na ba namang? Opo. Ano? Amo na nga aming nga rin uniform mo. Yang nga na lube. Oh, natapen na ka. Wow. Dami ah. Eh, oh, di ba? Paano, Ma'am MC? God bless po. Dami ka. Wana, bungat Oh, na. sige na. Bye-bye. Sige. God bless.